अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल शीन रिएक्शन। दिस इज़ मीनोशीन चौधरी। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सो कि आप सब लोग फिट फाट होंगे, टिप टॉप होंगे और मज़े से होंगे। अस्सलाम वालेकुम बेटा, की हाल चाल है? और सुनाओ, सब ठीक हो? तो लास्ट डेज़ हमने रिएक्शन दिया था। जो वुमेन फुटबॉल टीम थी उन्होंने बहुत अच्छा जो है वो मैच खेला था और विन करके आए थे अपनी कंट्री के लिए ट्रॉफ़ी। तो उस पर कुछ लोगों ने कमेंट्स किए हुए थे कि आपने जो है इस चीज़ को, तो इस पर बहुत ज़्यादा रिएक्शन दिया है, लेकिन जो एक बांग्लादेश के हाफिज़ हैं उन्होंने सऊदी अरब में कंपटीशन हुआ था कुरान का, उसमें 3rd पोजीशन हासिल की है। तो इस पर रिएक्शन नहीं है, तो ऐसे कैसे हो सकता है हम उस पर रिएक्शन ना दें? ये एक बहुत ज़्यादा जो है फ़ख्र की बात है बांग्लादेश के लिए कि बांग्लादेश का जो लड़का है उसने सऊदी अरब में जो कंपटीशन हुआ है कुरान रिसाइटेशन का, उसमें 3rd पोजीशन हासिल किया। तो आज हम जो वीडियो लेके आए हैं वो इसी से रिलेटेड है। वीडियो का टाइटल है बांग्लादेशी हाफिज़ साले अहमद तकरीम कुरान रिसाइटेशन समोए टीवी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 3, 2, 1 स्टार्ट। এখানেই পবিত্র কোরআনের সুর আর সূরা বুকে ধারণ করে হয়েছেন হাফেজ। এখান থেকেই বিশ্বজয়ের শুরু। সারা বিশ্বের 153 জন প্রতিযোগীকে পেছনে ফেলে হয়েছেন তৃতীয়, যাকে নিয়ে এখন গর্ব করছেন প্রতিটি বাঙালি মুসলমান। বলছি হাফেজ সালেহ আহমদ তাকরিমের কথা। সৌদি আরবের পবিত্র মক্কায় আন্তর্জাতিক হিফজুল কোরআন প্রতিযোগিতায় 111টি দেশের প্রতিযোগীদের পেছনে ফেলে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছেন তাকরিম। শুক্রবার রাতে দেশে ফিরেছেন তিনি। তাকরিমের এই সফলতায় ঝড় উঠেছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম থেকে শুরু করে সবখানে। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون। এমন সফলতায়ও যেন একটুও আবেগতাড়িত নন সালেহ আহমদ তাকরিম। দেশবাসীর কাছে চেয়েছেন দোয়া, বলেছেন ভবিষ্যতে বড় আলেম হয়ে দেশের সেবা করতে চান তিনি। আল্লাহ তাআলা ভালো হাফেজ কবুল করেছে এবং আমি বড় আলেম হিসেবে আল্লাহ যেন কবুল করে এবং মানে কোরআন এবং হাদিস শিখে মানুষকে শিখাতে চাই। মার্কাজু ফজিল ইসলামী ঢাকা এবং এই মাদ্রাসার ওস্তাদ মা বাবা আমার জন্য খাস করে দোয়া করবেন, আল্লাহ যিনি দিনে বড় মুখলিস খাদেম হিসেবে কবুল করে। তাকরিমের এমন সফলতায় উচ্ছ্বসিত মার্কাজু ফয়জিল কোরআন আল ইসলামী মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা মুফতি মুর্তাজা হাসান ফয়েজি। এখানেই তাকরিমকে নিজ সন্তানের মতো গড়ে তুলেছেন তিনি। তবে রয়েছে কিছু অপ্রাপ্তির কথাও। আসলে আমাদের স্বপ্ন আরেকটু উপরে ছিল। আপনারা হয়তো মিডিয়া মারফত বা বিভিন্নভাবে জানতে পেরেছেন যে খুব অসুস্থ ছিল। অসুস্থ থাকার কারণে সে তৃতীয়, না হলে আমরা আশা ছিল ও ফার্স্ট হবে। কোরআনের প্রতিদান আমাদেরকে কেউ দিতে পারবে না। কোরআনের প্রতিদান তো তিনিই দিবেন, যার জন্য আমি পড়ি। কিন্তু যদি রাষ্ট্র মূল্যায়ন করে তাহলে উপকার হবে রাষ্ট্রের, উপকার হবে আমাদের সাধারণ জনগণের, সবার উপকার হবে। কারণ যখন এই জাতীয় সন্তান আমাদের সমাজে ঘরে ঘরে পাড়ায় পাড়ায় গড়ে উঠবে, ইনশাআল্লাহ কোরআনের যে আলো, এই আলোতে আমরা আলোকিত হতে পারব। বুধবার পবিত্র হারাম শরীফে আন্তর্জাতিক হিফজুল কোরআন প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করা হয়। তৃতীয় স্থান অধিকার করায় এই সময় তাকরিমকে প্রায় 31 লাখ টাকা ও সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। এর আগে তেহরানে অনুষ্ঠিত 38তম আন্তর্জাতিক হিফজুল কোরআন প্রতিযোগিতায় তাকরিম বিশ্বে প্রথম স্থান অর্জন করে বাংলাদেশের লাল সবুজের পতাকা বিশ্ব দরবারে সমুন্নত করেন। তানভীর হাসান, সময় সংবাদ, ঢাকা। जी तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। बांग्लादेश के लिए बहुत ज़्यादा एक दफ़ा से फिर कॉन्ग्रेचुलेशंस के जैसे फ़ीमेल्स जो है ट्रॉफ़ी लेके आई थी, इसी तरह बांग्लादेश हर फील्ड में जो अपना नाम बना रहा है। इतने अच्छे लेवल का जो है कंपटीशन, वहाँ पे जाके विन करना, प्राइज़ लेना जो है बहुत ही बड़ी बात है। और जो उनका था अंदाज़ था कुरान पाक पढ़ने का, वो बहुत ही अच्छा था और बहुत ही मीठा अंदाज़ था। और जैसा कि बांग्लादेश का लड़का जब वो सऊदी अरब में जाके 3rd प्राइज़ लेके आया, तो ये एक बहुत ही फ़ख्र की बात है बांग्लादेश के लिए। अच्छा बच्चा वे बांग्लादेश वालियां दा ते बाहर दे मुल्क 3री पोजीशन लैके आया। बड़े फकर वास्ते बड़ा फकर है।
ਅੱਛੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੇ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਬਹੁਤ ਫਕਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਉਹਨੇ ਤਲਾਵਤ ਕੀਤੀ, बड़ी प्यारी आवाज़ है। हमें तो वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। एक दफ़ा से फिर बांग्लादेश वालों को कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो आप लोग भी ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हल्का सा प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आप सबसे पहले वीडियो देखें। इसके अलावा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी, स्टे ऑसम। अल्लाह हाफिज़।